सब टॉप कलेक्शन रहबा बेस्ट कलेक्शन रहबा सावित्री ब्रतर देखुन ए टेराकोटार परभा डिजाइन अछि देखुन এটা ভাইরাল কালেকশন है अब देखुन भाइराल कलेक्शन देखुन छुआकर खेलना सब अछि एता ब्लाउज पीस देखुन एंदा डिजाइन भी देखुन जेना देखुन मार्केट कहीं न पहुंचे त सही कलेक्शन देखुन आपण नहीं पाबे यानी सावित्री लाई बहुत जल्दी सर जाउ बहुत जल्दी सरी भाई कलेक्शन वीडियो बने ना हबार नुआ डिजाइन माने आसले आंचल भी देखुन पूरा बड़ डिजाइन अछि बॉडीटा भी देखुन केते बढ़िया डिजाइन अछि येलो कलर स्टार डिजाइन देखुन पूरा फर्स्ट टाइम ही कलेक्शन में देखुन देखुन आपण के देखिले कमेंट देखुन पूरा नवा ही आसी जे भी पिनबे बहुत सुंदर लगा देखुन ए आंचल आ बॉडी देखुन एंदा कलेक्शन देखुन जेना मार्केट सारा कहीं न कलेक्शन देखुन इनके ऑसम क्वालिटी संबलपुरी साड़ी देखुन बहुत ही बढ़िया लगा देखुन जे भी पिनि दिबे सावित्री व्रत रे बहुत ही बढ़िया पचरा लागबा एटा देखुन केते बढ़िया हाथी रो डिजाइन अछि देखुन ए देखुन आंचल ए देखुन संबलपुरी साड़ी लेकिन पाटो साड़ी बाई शाइनिंग आउ देखुन केते शाइनिंग आउ देखुन साड़ी रो आगे फिनिशिंग संबलपुरी साड़ी होलसेल गोदाम संबलपुरी रूप तापर देखबा ट्रिपल सॉफ्टवेयर अछि देखुन केते हेवी वर्क जे टेराकोटा डिजाइन रे अछि बहुत ही सुंदर लागबा देखुन कलेक्शन ता देखले आंचल पूरा बॉडी देखुन सबको जोहार ऑफर तरे स्वागत हमर रमंडा विलेज रो आ गुड नवा वीडियो के फिर के पहुंचिली न संबलपुरी साड़ी होलसेल गोदाम संबलपुरी रूप के जेना कि अछि संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखे चेरुआपड़ा रे अछि बहुत ही बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी तांकरी दुकान होलसेल रेट रे देखबार मिलछि होलसेल गोदाम जेतु है तांकनु ई थरो सावित्री व्रतर स्पेशल कलेक्शन आसी जे जिन कलेक्शन माने देखि आपन बहुत ही पसंद करबे बहुत ही बढ़िया लोकेशन रे अछि ताकर दुकान के आसी आपन नै पारबे या ऑनलाइन मगे पारबे तो केनता कलेक्शन रहउछि केन प्राइस रे मिलु जे सेटा के देखबा तो वीडियो के आरंभ रू लास्ट तक देखु ना चैनल के जिन नुवा करे YouTube सब्सक्राइब करू फेसबुक पेज के फॉलो करू लैंडमार्क ही बते दौर देखो यहाँ संबलपुर रेलवे स्टेशन जेनटा संबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन देखो यहाँ देखो जेएम कॉलेज गला रास्ता देखो यहाँ चेरुआपड़ा छक यहाँ समस्त जानते आयरन जिम बेले यहाँ देखो संबलपुरी रूप किसी प्रकार अच्छे बहुत ही बढ़िया लोकेशन अच्छे संबलपुर रेलवे स्टेशन 100-200 मीटर धुरिया नुआ आप दुकान के आसिक किसी देखा ले पाए तो जाऊँ भर जिमा देखमा दुकान किसी प्रकार अच्छे आप दुकान के आगे देखा ले पाए देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी देखो एक से एक बढ़िया बढ़िया साड़ी देखो हैंगिंग भी कराई देखो यहाँ देखो पाटर साड़ी कटन साड़ी कम दाम क्या साड़ी पेचवर्क साड़ी देखो यहाँ देखो सब प्रकार कलेक्शन आप गोटे दुकान ही देखा ले पाए यहाँ देखो ड्रेस सेट यहाँ देखो थान यहाँ देखो पिलाकर हाफ सार्ट फुल सार्ट कुर्ता सब प्रकार कलेक्शन देखो आप A to Z होलसेल दाम रे देखा ले पाए तो जाऊँ ताकि पचरामा फिर स्वागत जोहार जेमा समले तो आप दुकान एड्रेस दुकान ना दुकान एड्रेस होचे खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे होचे चेरुआपड़ा छक रे होचे चेरुआपड़ा छक नाटा संबलपुरी रूप दुकान ना हला संबलपुरी रूप बहुत ही बढ़िया लोकेशन अच्छे पूरा रेलवे स्टेशन लागी करी ही अच्छे भाईटा आपण आसी दुकान के आसी नहीं पारबे ऑनलाइन भी नहीं पारबे ना ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा अच्छे दुईटी सुविधा रे अच्छे आ जे माने भी जदी लोकेशन जानि ना पारुछन मते से नंबर रे कॉल करबे मुई आपण मानको लोकेशन पठे देबे आपण आराम से आसी विजिट करी नहीं पारबे या ऑनलाइन मगे पारबे तो आजर वीडियो के कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे सावित्री लागि बढ़िया बढ़िया नुआ नुआ कलेक्शन जेंटा आसी छे भल भल कलर कॉम्बिनेशन रे सेटा माने देखमा जेने देखि बहुत यूनिक कलेक्शन माने ओ यूनिक कलेक्शन तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखमा आजर कलेक्शन देखमा पहला देखमा नवकोटी रे मेहंदी कलर रे नव फिनिशिंग वर्क देखमा पूरा एक नंबर क्वालिटी रो आंचल देखुन केते हेवी आंचल दी केते बढ़िया फिनिशिंग वर्क तो देखुन क्वालिटी पूरा बेस्ट रहबा बेस्ट नवकोठी साड़ी देखुन एटा ब्लाउज वर्क देखो ब्लाउज पीस वर्क देखुन केते बढ़िया फिनिशिंग अछि देखुन आपण पूरा फिनिशिंग वर्क आसबा केते बढ़िया प्राइस ता जानबा लागि हैला मोर व्हाट्सएप नंबर के आपण स्क्रीनशॉट फोन पठे पचरे पारबे पूरा सावित्री कलेक्शन आसी जाई छे एटा देखन सेल जल्दी पूरा सोल्ड आउट हे जाउ छे आपण माने जल्दी विजिट करबे जल्दी नहीं पारबे कि ऑनलाइन बुकिंग करले भी पठाए पारबा जल्दी देखुन आपण एटा कलेक्शन माने ना पान ना तो डबल पचे खोजबे बेले एटा से बता ब्लाउज पीस वर्क केते सुंदर जी देखुन संबलपुर साड़ी कलेक्शन आज देखुन सब टॉप कलेक्शन रहबा बेस्ट कलेक्शन रहबा सावित्री व्रतर देखुन ए टेराकोटार परभा डिजाइन अछि देखुन एटा भाइरल कलेक्शन है अब देखुन भाइरल कलेक्शन देखुन छुआकर खेलना सब अछि एता ब्लाउज पीस देखुन एंदा डिजाइन भी देखुन जेना देखुन मार्केट कहीं न पहुंचे त सही कलेक्शन देखुन आपण नहीं पाबे संबलपुर साइड होलसेल गोदाम संबलपुरी रूप जेना कि संबलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे चेरुआपड़ा छके अच्छे लाइट कलर ऊपर अच्छे पूरा फिनिशिंग वर्क आसबा ए देखुन आंचल फिनिशिंग वर्क बॉडी देखो लाइट कलर देखुन केते बढ़िया दिछि मेरून धोड़ी आंचल रे देखुन आपण यहाँ ने लाइट कलर रे बहुत पसंद करूछन बहुत ही पसंद करछन देखुन आपण ने कलेक्शन नहीं पारबे तार पर देखमा सबटा डिजाइन रे देखि दमा मिलन सबटा रे अछि देखुन इटा आसीबा तार आंचल टा ए देखुन आंचल
এটা অল ওভার বডিরে দেখুন কলর ফুল গ্যারান্টি কোয়ালিটির ফুল গ্যারান্টি ফুল গ্যারেন্টি রহবা দেখুন হেন্তা শাড়িটা আপনার নেই পারবে কালেকশন তারপরে দেখব যেন মানে মাছ বর্ডর পছন্দ না করবার ইহানি ইহানি তাকলে এই কালেকশন মাছ বর্ডর নেন ফুল আছে এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी देखो पूरा नुआ धड़ी रही गोटे देखो केते सुंदर दीजिए देखो शाढ़ी कलर कॉम्बिनेशन देखो जे भी पिन्हे बहुत ही सुंदर लगा देखो एंता कलेक्शन आसी जाइए जेनटा कि आप देखिए बहुत ही पसंद करेंगे और जेन शाढ़ी आप भल से देखी ना पारे पूरा सब नुआ डिजाइन देखा नुआ डिजाइन फोटो मांगे बिल्कुल भी फोटो मिल जाए सब नुआ नुआ डिजाइन रेट जेनटा ना कहबार आप फोन कर पचारे आपको रेटा कही दिया देखो यहाँ भी सप्ताह डिजाइन अच्छे ये देखले आंचल कलर भी पूरा नुआ कलर अच्छे ऑल ओवर कॉम्बिनेशन अच्छे कलर बहुत ही सुंदर लगा देखो कलेक्शनटा जे भी नेबे तारपर देखबा आसीबा येलो कलर रे स्टार डिजाइन रे आ येलो कलर स्टार डिजाइन रे देखो पूरा फर्स्ट टाइम ही कलेक्शन में देखु जे देखो आप मन की देखिले कमेंट देखो पूरा नया ही आसी जे भी पिनबे बहुत सुंदर लगा देखो एड़ा चल आ बोर्ड देखो एंता कलेक्शन देखो जेंडा मार्केट सारा कहीं नेबले कलेक्शन देखो इनके पहुंची सालाना ऑलरेडी ब्लाउज पीस भी रहबा शाड़ी मान प्राइस फोन कर बुझे पारे देखो आज कलेक्शन सब टॉप कलेक्शन रोचे ये देखो डबल सफ्टार अच्छे ये देखले आंचल आ पूरा बॉडी देखो डबल सफ्टार केते गॉर्जियस दिछि देखो कलेक्शनटा आप नहीं पारबे सम्बलपुरी रूप सम्बलपुर साइड होलसेल गोदाम ऑर्डर करवा प्रोसेस बहुत ही सिंपल स्क्रीनशॉट करूँ जेन शाड़ी पसंद लगे और व्हाट्सएप नंबर फोटो पठाऊँ आपको प्राइस डिटेल बता दिया आप पेमेंट कर ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग करेंगे ये देखले आंचल ये बड़ी देखो रामा ग्रीन कलर ब्लू धड़ी आंचल केते सुंदर गॉर्जियस कलेक्शन देखो लाइट बहुत ही सुंदर दिखे देखो सब आसीबा 7000 8000 9000 आपण माने जेन टाइप रो खुजुछन सब टाइप रो देखा होचे डबल बॉर्डर देखो कलर टी देखो ये देखो आंचल नुआ कलर अच्छे आ बॉडी देखो नुआ कलर रे अच्छे प्राइसटा पूरा होलसेल प्राइस रहबा होलसेल प्राइस देखो ना आपण नव कोठी रे अच्छे तीनटा वैरायटी देखाय छे तीन प्राइस भी अलग अलग আছে এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আসিবা देखले आंचल इस ब्लाउज पीस वर्क আসিবা এটা অল ওভার বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিছি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা যে বি দেখবে সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ লাগবে হান্তা কালেকশন তারপরে দেখবা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে বহুত সারা কালেকশন আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন सब देखुन पूरा फ्रेश अपडेटेड कलेक्शन न्यू कलेक्शन जेनटा देखिए आप बहुत ही पसंद करेंगे आप देखुन सम्बलपुरी साइड होलसेल गोदाम सम्बलपुरी रूप रू तापर देखो ट्रिपल सफ्टवेयर अच्छे देखो केते हेवी वर्क जो टेराकोटा डिजाइन रे अच्छे बहुत ही सुंदर लगा देखो कलेक्शनटा देखले आंचल पूरा बॉडी देखो आप मगे पारबे এটা গুটে क्वालिटी पूरा एक नंबर रहबा एक नंबर क्वालिटी रे ब्लैक और मैरून रे अच्छे पेरे पेरे टाइप रो डिजाइन अच्छे केते छोट छोट काम केते फिनिशिंग काम आ धड़ी भी देखो बहुत बढ़िया अछि तार ब्लाउज देखो धड़ी भी तार क्वालिटी लाउजे तार काम भी एकदम बेस्ट लाउजे आप नहीं पारबे तारपर देखमा एटा भी देखो सफ्टार डिजाइन बहुत ही वायरल डिजाइन ये देखले आंचल आ पूरा बॉडी देखो सफ्टार डिजाइन थे देखो केते बढ़िया गॉर्जियस कलेक्शन और ब्लाउज पीस आसीबा ब्लाउज पीस भीतर आसीबा तारपर देखमा ये देखो ना आंचल आ बॉडी देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि क्वालिटी देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर अच्छे 6500 पड़बा मात्र 6500 टंका ई सुंदर साड़ी देखो आप नहीं पारबे तापर देखमा स्टार सफ्टार मस्टर्ड येलो और मैरून कलर रे अच्छे आंचल देखो एटा तीनटा पीस तीनटा कलर रे आस्तिला सेटा आसुन सेल सरी गला दुईटा पीस मी देखे भी ना पारली वीडियो छाड़बार आगु सरी जेतला हम देखो तार ब्लाउज पीस एंता कलेक्शन देखुन
ଯେନ୍ଟାକି ଦୁକାନ୍କେ ଆସ୍ବାର୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛେ ହେନ୍ତା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରୁନ୍ ୟା ଆପଣ ଦୁକାନ୍କେ ଆସିକି ନେଇକିରି ଯାଉନ୍। ସମ୍ବଲପୁରୀ ରୂପ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାଇଡ଼୍ର ହୋଲସେଲ୍ ଗୁଦାମ। এটা দেখুন 10 ইঞ্চি ধরি টাইপর আছে। এটা দেখুন আঁচল, এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক। এটা দেখুন পুরা বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন শাড়ি কালেকশনটা। তারপরে দেখুন এটা দেখুন অ্যানিমাল ডিজাইন রয়েছে, অ্যানিমাল প্যাটার্ন মাস্টার্ড ইয়েলোরে। এটা দেখুন আঁচল, এটা পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিয়েছে দেখুন শাড়িটা। যে বি দেখুন শাড়ি কালেকশন আপনারা নেই পারবে। তারপরে দেখুন ডবল স্টার সবটা, এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন ডবল স্টার সবটারে দেখুন আপনারা নেই পারবে 7700 মাত্র 7700 টাকার দেখুন বহুত সুন্দর পিসটি দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে। এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া হাতির ডিজাইনটা আছে দেখুন। এটা দেখুন আঁচল, এটা দেখুন সম্বলপুরি শাড়ি লেকিন পাট শাড়ির বাই শাইনিং আউছি দেখুন কেতে শাইনিং আউছি দেখুন শাড়ির আর কেতে ফিনিশিং বনাই দেখুন। এটা বঢ়িয়া কোয়ালিটির এটা হলা দেখুন সাবিত্রী ব্রতর বেস্ট কালেকশন 9300 রেট মাত্র দেখুন 9300 মতো 11-12 হইতবা ভাবুଥିଲି দেখুন এটা কি বড় এতকি ফিনিশিং वाला শাড়ি। তারপরে দেখমা এটা भी দেখুন এটা 10 ইঞ্চি ধড়ি টাইপর আছে, স্কট বর্ডার আছে। এটা দেখুন আঁচল আর বড় দেখুন এটা भी बहुत ही ফিনিশিং ওয়ার্ক আছে 8500 মাত্র 8500 টাকারে দেখুন পাই পারবে এই কালেকশন। তারপরে দেখুন ডবল ট্রিপল সফটারে আছে। এটা দেখলে আঁচল, এটা অল ওভার বডি দেখুন ট্রিপল সফটারে আছে। যাবে ব্লাউজ পিস আসিবা ব্লাউজ পিস আসিবা। তারপরে দেখুন আঁচলটি দেখুন তার শাড়ির পুরো নয়া ডিজাইন এই দেখুন ফার্স্ট টাইম হি কালেকশন দেখুন দেখুন আর বডি দেখুন এতকি সারা ভ্যারাইটি এতকি সারা কালেকশন আপন এই পাকে দেখলে জানবে কি তার কোয়ালিটি কেনতা রয়েছে কেনতা বুনা হয়েছে দেখুন। শোরুম যেহেতু হ্যাঁ পুরা শোরুম কোয়ালিটি মেনটেন করে রাখুছেন আপনার কলর লম্বা চৌড়া সবুথ পুরা 7500 রেট দেখুন মাত্র 7500 আমি 9 উপর হইতবা ভাবুଥିଲି দেখুন এন্দা এন্দা শাড়ি भी দেখুন এতকি কম দামরে মিলি যাচ্ছে। আর লেট না করুন আর এটা মানে ডবল খুঁজবে বেলে भी না পান यानी सावित्री लाई बहुत जल्दी सर जाऊ बहुत ही जल्दी सर जीवा कलेक्शन वीडियो बने ना हबार नुआ डिजाइन माने आसले দেখুন আঁচল भी দেখুন পুরো বড় ডিজাইন আছে আর বডিটা भी দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন রয়েছে সুন্দর কালেকশন। আপনারা তার প্রাইস ফোন করে পৌঁছতে পারবে। তারপরে দেখমা ডবল স্টার সফটারে আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল इनता कलेक्शन और बहुत सारा আছে सब देखे ने होय बहुत सारा कलेक्शन আছে सब तो वीडियो रे देखे ना हुए अपन दुकान के आवेला बहुत ही बढ़िया से आप निजर मन पसंद कलेक्शन देखि पारबे। तारपर देखुन स्टार सप्ता माछा सप्ता केते क्वालिटी दिसबी देखुन ऑसम क्वालिटी सम्बलपुरी साड़ी देखुन बहुत ही बढ़िया लागबा देखुन जे भी पिन्हि दिबे सावित्री व्रतरे बहुत ही बढ़िया पचरा तापरे कम रेंज रो भी देखे दमा। तापरे देखो अफोर्डेबल प्राइस रे यानी बिहागर सीजन भी अच्छे बिहागर चालू छे सेति लगी कम रेंज रो भी साड़ी केतरा देखे आ मीडियम रेंज रो नेक्स्ट वीडियो रे देखा तारा चलटा देखो ना चल पूरा बॉडी देखो केते सुंदर दिस देखो 2700 2700 देखो मात्र 2700 टंका 2600 2700 2800 2900 3000 3200 आपण माने जेन टाइप रो खोजबे मिली जेबो देखो जोड़ा जोड़ा कहबे बोले पाई जेबे। आ चल देखले बॉडी देखो बहुत ही सुंदर एटा भी आसीबा 2700 जोड़ा कहले भी मिलबा। एटा भी एंदा आसीबा 2700 एटा भी आपण माने जोड़ा कहबे बोले मिलबा जोड़ा आसीबा कम दाम देखुन केते बढ़िया बढ़िया शाड़ी देखुन जेन शाड़ी भी देखबे पसंद लावा देखुन फिनिशिंग बहुत बढ़िया रहउचे। एटा भी देखुन केते बढ़िया सुंदर पीस देखुन एटा आसीबा देखुन 3000 टंका देखुन मंदिर डिजाइन रे আছে। তারপর দেখমা এটা আসিবা এটা भी 2700 रेंज रे आसबा
ये देखुन 2700 দেখুন মাত্র 2700 টাকায় দেখুন এটা আপনারা নেই পারবে বহুত হি সুন্দর লাগা দেখুন কালেকশনটা এটা আছে অরেঞ্জ কালারে হুম এটা আসিবা 2800 হুম অরেঞ্জ কালার দেখুন 2800 টাকায় কম দামে দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে কালেকশনটা কম কম দামরে অফোর্ডেবল প্রাইসরে भी দেখুন গোটে অলগ প্রকারর কালেকশন রହୁଛି দেখুন মার্কেট নে আপন দেখুଥିବେ বহুত সারা ডবল বর্ডর আছে 3300 দেখুন মাত্র 3300 টাকা দেখুন ডবল বর্ডর কোয়ালিটি দেখুন আপনারা দেখলে হি জানি পকাবে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি মিলুଛି ন এটা দেখলে আঁচল আর পুরা বডিটা দেখুন বহুত সুন্দর লাভা কালেকশন তারপরে দেখমা 3000 মাত্র 3000 টাকা বডি দেখুন 3000 টাকারে যে বি নেবে জলদি অনলাইন বুকিং করুন या আপনারা ভিজিট করুন সম্বলপুরি রূপ এটা 3000 রেলওয়ে স্টেশন চেরুয়াপড়া চক এটা দেখুন 3000 টাকা মাত্র এটা বহুত বঢ়িয়া লাগা দেখুন এটা আসিবা 2750 হুম এটা দেখুন মাত্র 2750 টাকারে एक नंबर যে কালেকশনটা এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া গর্জিয়াস কালেকশন এটা আসিবা 3300 রে আসিবা এটা মাত্র 3300 টাকারে এটা ডবল বর্ডর আছে ডবল বড় ময়ূরপং ডিজাইনটা এ 3100 3100 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালার আছে আপনারা এই পারবে সুন্দর কালেকশন এটা জোড়া জোড়া কই বলে भी बहुत सारा আছে কম কম দাম রে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন সো ইতার জোড়া জোড়া কইলে भी आपको मिली জোড়া जीवा কলে भी আছে आपन खाली आइडियाली टिकट देखे दउजन ई रेंज अंदर मिलुछ बोले आपन दुकान के आबे बोले आब बढिया बढिया कलेक्शन नियर नियर चॉइस देखि पारबे 2800 টাকা দেখুন তার উপর के টিকে উচ্চ রেঞ্জ খুঁজবে বলে এন্তা স্টার ডিজাইন রে আসিবা স্টার ডিজাইন আছে দেখুন 3500 রে আসিবা ব্লাউজ পিস মাত্র 3500 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন স্টার ডিজাইন আছে পরভা ডিজাইন আছে এটা কেতে সুন্দর যে কালেকশনটা দেখুন আপনারা এটা মগুন যাকে পছন্দ লাগুছে সম্বলপুরি পিওর সম্বলপুরি 3500 রে এটা ব্রো আসিবা কালেকশন এটা ডবল বর্ডর আছে ডবল এটা 3200 3200 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া আছে কালেকশন আপনারা এটা কালেকশন নেই পারবে বহুত ফিনিশিং আছে কালেকশন আপনারা এটা ভিজিট করুন অনলাইন বুকিং করুন তো ইয়ানি কেতে কালেকশন দেখমা यहाँ देखो कुर्ती ऊपर देखे दमा जेंटा कि हमर निजर स्टिचिंग है सब नवा डिजाइन रे पाई जिवे आ क्वालिटी बेस्ट रहबा प्योर संबलपुरी रहबा देखो हां तकर ओन स्टिचिंग देखो लागी व्हाइट नहीं पारबे अपन माने सब के विजिट करू बहुत सारा कलेक्शन देख पारबे एटा मैं जस्ट आइडिया ले देखे दउ छ देखो पूरा फुल घेरो रहबा हां ता नेक डिजाइन भी आसबा अंदा डोरी रो हां एते बढ़िया लागी देखुन एंदा एंदा कुर्ती भी देखुन तकर ओन निजर स्टिचिंग रे देखुन आइटा जेन कपड़ा भी लगा होचे पूरा क्वालिटी वाला लगा होचे क्वालिटी वाला कपड़ा देखुन अपन देखुन एतके बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी नहीं पारबे जेन टाइप रो खोजबे सब अवेलेबल आइटा सब साइज रो अवेलेबल अछि अपन माने जेन साइज रो कहले मिली आ जदी भी नै थिबा अपन मान को हमें 2 दिन रे दे दम 2 दिन रे रेडी करके अपन को दे दिया हबा देखुन एतके बढ़िया तकर निजर स्टिचिंग रे देखुन जेन कलर जेन कॉम्बिनेशन रे अपन माने बने बोलबे ये कलर ऊपर भी আছে দেখে দउछ गुटे दुइटा कलर ऊपर भी আছে দেখুন কেতে বড়িয়া বড় সুন্দর সফটওয়্যার ডিজাইন भी আছে এটা भी ডোরি আছে এবে নয়া চালু আছে নয়া চালু দেখুন কটিং নেক রে আছে কলার মানে भी দেখুন বড়িয়া বড় কলার রে আছে এটা সব সাইজ আপন মানে 50 সাইজ তো कहले भी अवेलेबल দিবা দেখুন বহুত ही बढ़िया लागो देखुन कलेक्शन দেখুন দেখুন কেতে বড়িয়া বড় কুর্তি কেতে বড়িয়া বড় গাউন তাকর নিজর স্টিচিং নিজর কোয়ালিটি রে দেখুন প্রোডাকশন রে আপনারা দেখুন এই কালেকশন নেই পারবে বহুত ही সুন্দর আছে কালেকশন মানে কুর্তি রে নয়া নয়া কালেকশন নয়া ডিজাইন পাই যাবে কেতে বড়িয়া লাগি দেখুন কালেকশন নয়া নয়া ডিজাইন নয়া নয়া কালেকশন মানে সাবিত্রী লাগি কুর্তি মানে भी नहीं পারবে नहीं পারবে ড্রেস সেট মানে भी अवेलेबल আছে কটন ড্রেস সেট মু যেটা ওয়্যার করছেন এই টাইপ র কালেকশন भी আপন মানে পাই যাবে सब अवेलेबल আছে আপনারা দোকান কে আসুন या ऑनलाइन मगो ना जदि केनसी प्रकार डाउट रहला एड्रेस हो कि ऑर्डर करबा प्रोसेस हो आपन फोन करके पहुंचे पारबे तो रहतला आजर स्पेशल वीडियो तो आजर वीडियो आपन केना लागला
कमेंट करूँ भल लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तो जन सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय माँ सुंदरी।